Yun guys, oh, kain na naman kami guys, hapunan. Ito mga ulam namin, no? Oh, apritada. Yan, oh. Yan. Yan kami sa tabing ilaw. Yan, oh. Okay guys. Oh, guys, oh. Kami nga data ng bigas namin guys. Oh. Dito kami guys. Kalimutan yung bigas guys. Dito kami. Ang aming kaladasan na baon, yun nga, sardinas. Oh. Yan, oh. Yan, oh. Munggo guys, oh. Mamaya guys. Yan. Yan, oh. Si security namin, oh. Guys. Oh, yan. Kakain kami. Tandaanan pa yun mamaya. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Daming langaw, ah. Pero iulam na natin yan, pati langaw. Para may ulam na tayo. Yan, oh. Munggo guys, oh. Munggo. Yan, sardinas pa rin, oh. Buksan mo. Ha? Yan, oh. Yan. Kakain na kami. Yala. Ganitong buhay namin construction. Kung saan ang area, doon kami ang kusina namin. Dami namin kusina guys. Oh. Diba? Yan, oh. Kusina namin, oh. Ito kusina namin. Panibagong kusina to. Yan, oh. Nalangaw, oh. Iulang ko to. Oh. Yan guys, oh.